जय गुरु जय श्री राधे निताई गौर हरिबोल 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 राधे राधे। परम दयाल परम प्रेममय जुग पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर जो पवित्र भाववाणी आमे आलोचना करुथिले आजी सेई भाववाणी भितरे आमे किछि कथा को बा सारांश को नैकिरी आजिर गोटे जाजन जहाँकि आम समस्त हृदय को छुईब बोली मु आशा करुछि। कथाटी टिके मूलरू शेष पर्यंत शुणिबे जदि भल लागिथिबो निश्चिंत भाव में कमेंट रे जय गुरु बोली कमेंट करिवे। गोटे कथा से दिन मन पड़े जड़े गुरु भाई असुस्थ हो पड़ती गोटे घर भीतर रहउचंती तांको एक अजणा रोग होईची घर भीतर रहिचंती बाहर को बाहरी पारु नाहंती तांकर मनटा जे छटफट हे उठुची मो टिके सत्संग जानते टिके बसंती हेले कौन करिबी विधिर विडंबना आज मु गोटे घरे पड़ी रहिची मोर किछि करिबा को शक्ति नहीं बल नहीं मु बाउ केते दिन बंची। एई परिप्रेक्षी रे श्री ठाकुरंकर पाखकु किछि गुरु भाई जाइछंती कहिछंती ए गुरु भाईଙ୍କ नाम मोर मने पडुनी कि सेई भली भाव रे गोटे घरे पड़ी रहिछंती तांकर कोनोसी भाव रे शक्ति नहीं जे कि से भल होई पारुना कि सत्संग आसी पारुना तांग मनटा किंतु छटपट हेउछि। ठाकुर गुरु भाई का माध्यम रे तांका पाखु वार्ता पठेइले तांको कुह से घर भीतर ही जाजन करंतु सुनिबा को जदी केही नांती कांथ बाड़ा भी सुनी पारे निर्जीवटा को भी सुनाई दिया जाई पारे सजीव कथा बा कोन कहिबा। ठाकुर को निर्देश थिला से बंदी घर भीतर जाजन करुथिले आज मोर मध्य अवस्था से भली हेछि हाथटी भांगी जाइछि भीषण जंत्रणा भितरे मुई जो ठाकुरंकर जाजन रो किछि करिया पई अधमटी प्रयास करूछि। ठाकुर आसंते विभिन्न रूप नै करी खाली जाई धराधाम रे से अनुकूल चंद्र रूप रे आसीथिले ता नहे ठाकुर आसंते विभिन्न रूप नै करी विभिन्न भाव रे तांकर लीला खेला करंती भक्त आ भगवान तांकर लीला खेला करंती। तुम लीला खेला गोचर काहाको तुमे आसी निजे बुझाओ निजको दयामय तुम दयार पताका तुमे उड़ाई छहे तुम नामे कि रस भरी छहे तुम नामे। जय जगन्नाथ। तेणु भगवान आसंते लीला खेला करंती भक्त आ भगवान मिलित भाव रे लीला खेला करंती तांकर लीला खेला होची अपूर्व। सेही लीला खेला भितरे ठाकुर अनुकूल चंद्र आसंती ए जो दिव्य भावर लीला खेला करंती से गोटे रात्रि रे लिपिबद्ध करि देले सत्यानुसरण। तांकर श्रीमुख निश्रुत बाणी गुड़िक थिला नारीर नीति आहुरी अन्यान्य बाणी गुड़िक भी थिला ता भितर मुख्यतः भाव रे सत्यानुसरण आ नारीर नीति ग्रंथ को समस्त पढ़ी करी यदि तदनुसार अनुसरण करिवे ताहले निश्चिंत भाव रे समाज रे गोटे सुधार आसी जीवो। समस्ते आ जणे कहिबो मु साधु हेबी आ अन्य माने थिबे चोर संख्या गरिष्ठता जेउठी जय हेबो सेठी। तेणु आजिर कली जुग भितर तेणु देखिया को गले ठाकुर आसले दिव्य भावधारा भितर जजन जाजन इष्टवृत्ति मुख्य तीनोटी जिनिस ए समाज को देई गले। जजन होउची करिबा जाजन होउची
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେହି ସତ୍କର୍ମଟିକୁ କରାଇବା ବା କରିବାକୁ କହିବା। ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେବା। ସେଇ ଭାବ ଧାରା ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଠାକୁର କହିଲେ ପ୍ରେମ, ପ୍ରେମଟା କଣ ସେମିତି ଆସେ? କର୍ମ ଭିତରେ ବି ପ୍ରେମ ଆସେ। କର୍ମଟା କଣ ନା ଗୋପୀ ଭାବ ଆସିବା ଦରକାର, ଯାହାକି ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିଥିଲି। ସେସବୁ କଥା ବି କହିଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ ନା ଯେକୌଣସି ଲୋକକୁ ଯଦି ଇଷ୍ଟାଭିମୁଖୀ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଇଷ୍ଟଙ୍କର ଯେକୌଣସି କର୍ମ ତା ଦ୍ୱାରା କରାଅ। ଆସ ଭାଇ ଯିବା ଟିକେ ଘର ଘର ବୋଲି ଠାକୁରଙ୍କର ସତ୍ସଙ୍ଗ ହଉଛି କହିଦେଇ ଆସିବା। ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଭିତରେ ବି ଇଷ୍ଟଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ଯେକୌଣସି ଠାକୁରଙ୍କର ହଉ, ଆଜି ହନୁମାନଙ୍କର ଉତ୍ସବ ହଉଛି, କାଲି ଆମର ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଉତ୍ସବ ହେଉଛି, କି ଗାଁ ଗହଳିରେ ହରିନାମ ଗୋଟେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ କି ଗାଁରେ କିଛି ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେଠି ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇ କିଛି ସେବା କରିବା ଯେକୌଣସି ଭାବରେ। କାହିଁକି ଠାକୁର କହିଲେ ମୋ ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ହେଇ ମତେ ପରମାନନ୍ଦ ଶ୍ରୀ ଜଗତ ଭଗବାନ ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ନେଇକିରି ଆସନ୍ତି ଧରାଧାମ। ଖାଲି ଯେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଶରୀର ଭିତର ଦେଇକିରି ଆସିଛନ୍ତି ସେଇଟା ନୁହେଁ, ଠାକୁର ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ଯିଏ କହେ ମୁଁ ଏ ଠାକୁର ପାଖକୁ ଯିବିନି ସେ ଠାକୁର ପାଖକୁ ଯିବି, ତାହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ମିଛି ମିଛିକା ଭଲ ପାଇବାର ଅଭିନୟ କରେ। ଆମ ଘରର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ବା ସଦସ୍ୟ ସେ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସମସ୍ତ ସର୍ବଭୂତରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଶରଣାଗତି, ଶରଣାଗତିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣାଗତି ହେଉଛନ୍ତି ଅଜପା ନାମ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣାଗତି ରାଧା। ରାଧାଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କେହି ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ପବିତ୍ର ଭାବବାଣୀ ଭିତରେ ବା ଯେଉଁ ମାନେ କହନ୍ତି ପୁଣ୍ୟପୋଥି, ମୁଁ ବି ମତେ ବି କେତେ ଜଣ କହିଲେ ଭାବବାଣୀ ଓଡ଼ିଆରେ ଯୋଉଟା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଟା ଭୁଲ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ବଙ୍ଗଳାରେ ଯୋଉ ପୁଣ୍ୟପୋଥିଟା ସେଇଟା ହଉଛି ସଠିକ ଭାବରେ ବିବରଣୀ ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ପଢ। କିଛି ଜଣ ବି କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ସେଇ ପୁସ୍ତକଟିକୁ ବି ଆଣିଥିଲି ଆଉ ତାକୁ ବି ବଙ୍ଗଳାରେ ବି ପଢିଥିଲି। ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ କିଛି ଏପଟ ସେପଟ ଲେଖା ନାହିଁ, ସବୁ ହିଁ ସମାନ ଲେଖା ଅଛି। ଆମେ ଚାହିଁ ଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମା, ଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମା, ଆତ୍ମା କେତେବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ ହବ ନା ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣରେ ଗଲା ପରେ। ଗୋପୀ ଭାବ ଭିତରେ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖନ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଯାଇ ଶୁଣିବେ। ରାଧା ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତିର ଉତ୍ସ, ଯାହାକି ସେ ଠାକୁର ଆମ ଉପରେ ଦୟାକରି କୃପା କରି ସେଇ ନାମଟିକୁ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଯେ ରାଧାଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କୁହାଲା ନା राधा स्वामी नाम जो गावे सोई तरे, कल कलेश सब नाश सुख पावे सब दुख हरे। ऐसा नाम अपारा कोई भेद न जाने, जो जाने सो पार बहुरी न जग में जन्मई। तेणु जो राधांकर नामटी, राधांकर तत्वटी ठाकुर पुंखानुपुंख भावरे सत्यानुसरण भितरे वर्णना करिसंती। तेणु आमे समस्ते श्री श्री ठाकुरंकर भावधारा भितरे नामटिको साधन करिबा। ठाकुर ए जो कथा कहिसंती, दुई चक्षुर भ्रुलता जो नाक जोठा आरंभ होईछि सेठी आमे ध्यान करिबा। ध्यान भितरे गुरुंकर ध्यान आसीबा दरकार। गुरुंकर काहेकि ना राधा कृष्णंकर ध्यान एते सहज भाबरे आसे नै। तेणु सद्गुरुंकर ध्यान करिया भितर देकी राधा कृष्णंकर बा राधा गोविंदंकर आपादा मस्तक ध्यान करिबा उचित। धीरे 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 एपरि भावरे राधांकर नाम राधा कृष्णंकर ध्यान, काइना राधा कृष्ण होचंती एक अभिन्न। जेतळे राधांकर आमे नाम नउछ सेतळे कृष्ण खुशी होंती, आ कृष्ण को खुशी होबा देखि राधा रानी खुशी होंती। अरे एही योग्य याकु ही हमर सेवारे लगा। तेणु आमे समस्त दीक्षा नेले भी ठाकुरंकर सेवारे नियुक्ति करिबा। ठाकुरंकर सेवा भितरे आमे समस्त कार्य करिबा। एई भଳି भावरे आमे जदि दैनंदिन जीवन रे प्रभुंक पई किछि किछि कार्य करिबा
ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖଟାକୁ ନିଜର ଦୁଃଖ ଭାବି ନେଇ କେମିତି ସେ ବ୍ୟଥାଟାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ହେବ। ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ନାମ ଭିତରେ ଥିଲା ଅନୁକୂଳ, ଅକୂଳେ ପଡ଼ିଲେ ଦିନ ହୀନ ଜନେ, ନୂଆ ଇଣ ଶିର କହିବୁ କଥା, କୂଳ ଲଙ୍ଘି ତାର ସେ ବି ପ୍ରାଣ ପ୍ରଣେ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ତାରେ ନାସିବୁ ବ୍ୟଥା। ତ ଠାକୁର କହିଲେ ଏଠି ଯଦି ବ୍ୟଥାଟାକୁ ନାଶ କରି ଦେଇପାରିବ ଅନ୍ୟର, ତାହେଲେ ତୋର ଭଗବତ ସେବା ହେଇଗଲା। ଆମେ ଆଜି କିଛି ସୁଖ ଭୋଗ କରୁଛେ, କିଛି ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛେ, ସିଆ ହିଁ ଆମର କର୍ମ ଭିତରେ ଦେଇକରି ଆଜି ମୋର କିଛି ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆଜି ମୁଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛି, ତା ବି ମୋର କିଛି କର୍ମ ଥିଲା, କୁକର୍ମ। ସେ କୁକର୍ମ ବି ଭଗବାନ ବି ତାକୁ ନାଶ କରି ଦଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଏଇଠି ହିଁ ନର୍କ, ଏଇଠି ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ। ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନେଇ ଭଗବାନ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଭଗବାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଦେବା, କାହିଁକି ନା କଣ ନା ବ୍ରଜେ ପ୍ରସିଦ୍ଧಂ ନବନୀତ ଚୌରମ୍ ବ୍ରଜାଙ୍ଗନାନମ୍ ଯଦୁକୁଲ ଗୌରମ୍ ଅନେକ ଜନ୍ମ ଅଧିତ ପାପ ଚୌରମ୍ ଚୌରାଗ୍ରଗଣ୍ୟମ୍ ପୁରୁଷಂ ନମାମି। ଆମେ ଆମର ସମସ୍ତ ପାପକୁ ହରିହରଣ କରି ନିଅନ୍ତି, ସେଇ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ହରଣ କରି ନିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଲେଶ, କୃଷ୍ଣ ଆଉ ରାଧା ଏକ ଆତ୍ମା ବା ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷ ରୂପ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ସେ କୃଷ୍ଣ ରୂପ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଖୁସି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ରହିଛନ୍ତି ସେଇ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥାନ୍ତି। ଆହ୍ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପା ସେ ଯେତେବେଳେ ରୂପ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତି ରୂପ ବା ରାଧାଙ୍କର ରୂପ ନେଇକରି ଆସନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସୁଖ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଶରଣାଗତିର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ରାଧା। ଆମେ ରାଧାଙ୍କର ନାମ ନେଇ ରାଧାଙ୍କର ଶରଣାଗତି ଭିତର ଦେଇକରି ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନକୁ ବିତେଇବା। ତେଣୁ ଠାକୁର ଏଠି ଯେଉଁ ଆସିଲେ ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ରୂପ ଘେନିକିରି, ଠାକୁର ଯେଉଁ ଆସିଲେ ମାନବ ଶରୀରରେ, କାହିଁକି ମାନବ ଶରୀରରେ ଆସିଲେ ନା ମାନବ ହିତରେ ମାନବ ହୋଇଲ, ଯୁଗ ଗୁରୁ ସତ ନାମ ଭିତରିଲ। ମାନବ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଆସିଛନ୍ତି ମାନବ ରୂପ ହୋଇକରି, ଯୁଗଗୁରୁ ରୂପରେ ଏ ସଂସାରରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଆମ ଭଳି ଯେଉଁ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ପାପି ତାପି ମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେବା ପାଇଁ। ପାପି ତାପି ମାନେ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପାପ ଆଉ ତାପ, ଆମେ କିଛି ଭୁଲ କର୍ମ ଅକର୍ମ କରୁଛେ, ପାପ କର୍ମ ବି କରୁଛେ, ସେ ପାପକୁ ବି ଦୂରେଇ ଦେବେ। ଆଉ କଣ କରିବେ ନା ତାପ, ନା କେମିତି ତାପ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ନା ଆଦି ଦୈବିକ, ଆଦି ଭୌତିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ। ଆମ ନିଜ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଆମକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମିଳେ, ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା ମିଳେ, ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ସରୀସୃପ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଏଇ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତିରୁ ଆମକୁ କିଛି ଦୁଃଖ ମିଳେ। ଆଜି ବନ୍ୟା ହେଲା, ବାତ୍ୟା ହେଲା, ଦୁଃଖ ମିଳିଲା। এইসব যেমন না নামলে তো কটত পাপ ছুটত তন ত্রিবিধ তাপ মহামাধুরী রূপ সার কোটি জন মনোহারি। তেণু সে কোটি জন মনোহারি সেই যে আসলে সে ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রଙ୍କ রূপরে সে নাম প্রদান করি আম ভিতর ত্রিতাপকু নষ্ট করে দেয়া পাই আসলে যুগ অবতার হই অনুকূল রূপ বহি মাতা মনমোহিনী দেবীଙ୍କର গর্ভরু দাଳ নবমী তিথিরে যে ঠাকুর আসলে সমস্ত ধরাধামକୁ ଆଜି উদ্ধার করে দেওয়া ପାଇଁ সমস্ত জীব সত্তাটাକୁ আজি আমি যে শোই পড়িছে সে জীব সত্তাটাକୁ উদ্ধার করে দেওয়া ପାଇଁ ঠাকুর আসলে। তেণু আমি আমার দৈনন্দিন কর্ম করুথিবা ভিতরে দেইকি ঠাকুরଙ୍କର ବି সেবারে ଆମେ লাগি পারিবা। ଆମେ କହିବା ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କର সেবা করিবা কিন্তু ଆମର ঘর কথা কে বুঝিও। ମୋ ସଂସାର ରଥରେ ସାରଥି ମୁଁ ମୋ ଜୀବନ ରଥରେ ସାରଥି ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।
ତେଣୁ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଜୀବନର ରଥର ସାରଥୀ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସମର୍ପିତ କରିଦେଇଥିବା ତାହେଲେ ସେ ହିଁ ଆମ ରଥଟିକୁ ସଠିକ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବେ ସଠିକ ଭାବରେ। ତେଣୁ ଆଜିର କହିବା କଥା ଛଳ ଭିତର ଦେଇକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ରହିଛନ୍ତି, ସେ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଠାରୁ ଯେଉଁ କହିବା ଗଲେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ପିଢ଼ି ମାନେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଠାରୁ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଧ୍ୱନି ଭିତର ଦେଇକରି ତାଙ୍କର ପରିବାରଟି ସେବେଠାରୁ କୃଷ୍ଣାଭିମୁଖୀ ହେଇକରି ଆସିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ମାତା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ଥିଲେ ବା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ମାତା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ ପିଲାବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ପିତା ରାମେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ କଣ ন মনে মোর আশা জাগে গোবিন্দ পুজিবি পুজিবি বন্ধু চরণ ধরি ভজন শিখাও মতে পুজিবি বন্ধু চরণ ধরি। हे पिता मते टिके विष्णुंकर भक्ति विष्णुंकर स्तुति टे शिखै दियो ना, मुसे राधा माधव को पूजिबी मु पूजिबी गो भजन शिखाओ मते मु पूजिबी गो। राधा माधव को से पूजिबे को तंकर टे इच्छा अछि। तापर आपण मान जानिथिबे से केम भଳି भाबरे जाके पूर्व अध्याय मानकर आलोचना हैछि, से केम भଳି भाबरे स्वप्न रे आदेश पाइथिले, स्वप्न रे से कृष्ण को दर्शन करथिले, माळगोपाल को दर्शन करथिले, जहा फल रे कि ठाकुर अनुकूल चंद्र तांकर पुत्र रूप रे आसिले, भगवान कर से अंश विशेष भगवान कर से सत्ता को घेनिगिरी राधांकर दिव्य भाव भितरे से भाववाणी भितर देकर समस्त कथा वर्णना करिसंती। तत्व उपरे राधा कृष्णकर तत्व उपरे ठाकुरଙ୍କର କଥା आ तत्वटा जे हठात आसी जीव मन भीतर को सेटा नुहे, कर्म भितरे भल पाइबा भितरे हमर सेवा भितरे केउ भଳି भाବରେ धीरे 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 हमर मन भितरे से जो अर्थ मान जस इत्यादि चली जाई करी ठाकुर तो जागृत हेबो, सेही सब कथा है जो पवित्र भाववाणी भितरे आलोचना हैछि। आजिर जो भाववाणी विषय को मो विशेष भाव नै जो पूर्व कथा गुडी कथिला से कथार गोटे सारांश को नै भिडियोटा बनैली। तो आमे समस्ते जाजन करिबा जजन जाजन इष्टभूति स्वस्थैनी सदाचार स्वस्थैनी हुए तो समस्त नहीं पारंते नहीं, कहीं ना माछ मांस खासेनार पियाज रसुन मादक छाड़ी एटा स्वस्थैनी व्रत पाई निहाती आवश्यक। जो माने स्वस्थैनी ग्रहण करी करी ए सब जिनिस परित्याग करि पारंती नाही, स्वस्थैनी सद आचरण भी करिया पड़े। सदाचार माने सद आचरण रहबा दरकार, कहा प्रति राग द्वेष इत्यादि न रखिबा दरकार। जो हमर गोटे कथा नाही कि मु अक्रोध्य माने मुनि रस कामल होछि दिवसी मिष्ट प्राण सेवा बटे अस्तु बुद्धि, ए जो कथाटी अछि सेही कथाटी को तीक्ष्ण तीक्ष्ण भाव रे गोटिए गोटिए करी करी निज जीवन रुतरे पड़िबो। काहे कि ना स्वस्थैनी होउछंती गोटे पूर्ण रूप रे गोटे वैष्णव, पूर्ण रूप रे से विष्णुंकर उपासक वा कृष्णंकर उपासक भगवानकर उपासक होई से पड़ी थाए। तेणु स्वस्थैनी व्रत एते सहज नुहे। आ जो माने मिछि मिछि का अभिनय करंती स्वस्थैनी व्रत नै करी निशा द्रव्य खांती, माछ मांस खांती, किंतु लोक देखाणा भाव रे हुंती। ठाकुर कहले लोक देखाणा भाव रे कहा अगर तमे लोक देखाणा है परिबो ए लोक मानक आगरे, किंतु परम पिता सब बेले हमर प्रत्येकटी कर्म भितरे से रहिचंती। काहेकि ना सेही प्रत्येकटी जीव सत्ता भितरे रहिचंती ना आमरी भितरे परम दयाल आमरी भितरे परम दयाल नाचंती होई विभोर रे सेना में नाचिले जगतर जाने सेना बे नाचिले सेना मर नाची छंती आज जगतर जाने
ହରିବୋଲ ଭିତର ଦେଇକିରି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଖୋଳ କରତାଳ ଭିତର ଦେଇକିରି ଉଦଣ୍ଡ କୀର୍ତ୍ତନ ଭିତର ଦେଇକିରି ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ଆଜି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି ନା ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ତାଙ୍କର ପାଦରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତେଜ ବାହାରୁଛି ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ରକ୍ତ କଣିକା ଗୁଡିକ ବି ବାହାରୁଛନ୍ତି ବେହୋସ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଠାକୁର ତା ଭିତରେ ସେ ବାଣୀ ଗୁଡିକ କହିଛନ୍ତି ଯାହାକି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ତା ଭକ୍ତି ଜୀବନରେ ନିହାତି ଶୁଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଆଉ କରିବା ବି ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟଭୃତି ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରିବା ଭିତର ଦେଇକିରି ଆମେ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନକୁ ବିତେଇବା। ତେଣୁ ଆଜିର କଥାକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହୁନାହିଁ, ମତେ ବି ଅସହ୍ୟଟିଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଲାଣି, କଷ୍ଟ ହଉଛି, ଆଉ ସେଥିଲାଗି କଥାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ହାତ ବି ତ ଯୋଡ଼ି ପାରୁନି ତଥାପି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜୟଗୁରୁ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ ଭିଡ଼ିଓ ଭିତରେ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜୟଗୁରୁ କମେଣ୍ଟ ମୋ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦର ପାଥେୟ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୟଗୁରୁ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟରେ ବି ପହଞ୍ଚିବ। କାହିଁକି ନା ମନ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ନାମ ଜୟଗୁରୁ ମାନେ ଗୁରୁଙ୍କର ଜୟ, ନା ସେ ଗୁରୁ କିଏ କି? କୃଷ୍ଣ ଯେତରାଇ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଟି ସେହି କୃଷ୍ଣ ବନ୍ଦେ ଜଗତ ଗୁରୁ। ବା ସେଇ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ଚରଣ କମଳରେ ସେଇ ଜୟଗୁରୁ ନିବେଦନଟି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ। ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ କଲ୍ୟାଣ କାମନା କରି ଆଜିର କଥା ବା ବିଷୟବସ୍ତୁଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୋତା ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଗୁଣଗାନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଇଷ୍ଟମୟ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଇଷ୍ଟାଭିମୁଖୀ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଗାଇ ଆଜିର କଥା ବା ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେ, ନିତାଇ ଗୁରୁ, ହରିବୋଲ ହରିବୋଲ ହରିବୋଲ, ରାଧେ ରାଧେ, ଜୟ ଗୁରୁ।